السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا واحد الكيكه اللي سميتها زبرا كيك. كتجي رطبه وزوينه بزاف وسهله التحضير. تبعوا معايا الوصفه. Mes chers abonnés, aujourd'hui on va faire un bon cake un peu marbré revisité qui s'appelle Zebra Cake. Si vous aimez la recette, laissez un pouce bleu et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire. وما تنساوش ديروا abonner la chaîne تبخ أيمن. في المقادير خاص 4 ديال البيض، 200 غرام ديال السكر، 200 ملل ديال الزيت، 100 ملل ديال الحليب، 300 غرام ديال الفرينه، 2 معالق صغار ديال الخماره ديال الكاطو، 20 غرام ديال الكاكاو، 1 معلقه صغيره ديال ليكستري فاني ولا الا ما عندكمش ديروا واحد الشكاره فاني وقبصه الملح. Alors pour les ingrédients, il nous faudra 4 œufs, 200 g de sucre, 20 cl d'huile, 10 cl de lait, 300 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 20 g de cacao en poudre, 1 cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanille et une pincée de sel. Ce cake sera fait avec l'aide de ma fille qui a 6 ans, comme chaque mercredi. Tout d'abord, dans un saladier, on va venir mélanger les œufs, le sucre, le sel et le sucre vanillé. كما كتشوفوا في واحد الاناء غادي نجيو نخلطوا البيض مع السكر ومع السكر فاني والملحه. نخلطوه مزيان. On va bien le mélanger. ونجيو نزيدو عليه الزيت. هنايا ما تصوراتليش. Et ensuite on va venir rajouter l'huile. J'ai eu un petit souci de vidéo, c'est pour ça qu'on ne le voit pas en entier. نزيدو الحليب. On va venir rajouter ensuite le lait, bien mélanger, نخلطو مزيان ونفرقو الخليط على جوج. Et on va partager le mélange en deux. Dans le premier mélange, on va venir mettre 175 g de farine, 1 cuillère à café de levure, mélanger et réserver. في الخليط الاول غادي نجيو نديرو 175 غرام ديال الفرينه، معلقه صغيره ديال الخماره، نخلطو مزيان ونخليوها على جنب. في الخليط الثاني غادي نديرو 125 غرام ديال الفرينه اللي باقيه، ديك المعلقه صغيره ديال الخماره و كاكاو. Dans le deuxième mélange, on va venir mettre les 125 g de farine restante, la cuillère à café de levure, le cacao et bien mélanger. Maintenant, on va passer au montage. Dans un moule beurré et fariné, on va venir mettre d'abord 3 cuillères à soupe de mélange blanc au milieu du moule, puis ensuite par-dessus 3 cuillères à soupe de mélange au chocolat. Après encore par-dessus le mélange de chocolat, on va venir mettre 3 cuillères à soupe de mélange blanc et puis 3 cuillères à soupe de mélange de chocolat et ainsi de suite, comme vous allez voir sur la vidéo. الوغ في واحد المول اللي نكونوا دهناه بالزبده مع الفرينه غادي نجيو نديرو 3 المعالق كبار ديال الخليط الابيض في الوسط ديال المول، نزيدو فوق منه 3 المعالق كبار ديال خليط الشوكولا، وعاود 3 المعالق كبار ديال الخليط الابيض، 3 المعالق كبار ديال الخليط ديال الشوكولا، ونبقاو غاديين هكيك حتى يكمل لينا كلشي الخليط. Et voici le résultat final après avoir respecté bien les 3 cuillères à soupe à chaque fois. وها هو النتيجة اللي غتحصلوا عليها في التالي إلا درتو مزيان داكشي. ومن بعد غندخلوها الطيب في الفران يكون مسخن على 180 درجة واحد المدة ديال 40 دقيقة. Maintenant, on va aller l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 40 minutes plus ou moins. الكيكه ديالنا طابات كي كتشوفوا، ما بقينا الا نقدموها مع شي كاس قهوه كتجي واعره.
Notre cake est prêt pour le goûter ou le petit déjeuner. Il ne nous reste plus qu'à le servir avec un bon café. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. Matissage قولوا لي كي جالكم en commentaire. نقول لكم bon appétit وإلى اللقاء.